مانو قصہ نے مگا کہیں کہ میں کہ صحیح لفظاں یا فکشن نویسی ردوم و دیمروی چون بودا زی چوش کے بیوپا افسانہ مچارے یا کہ سید ہاشمی نازو کا چارے مرچی یا سفر دم کجا رستہ و مچون گندنے سا بچہ ایک بے آسے مشی کے فکشن ہو بلائیں دنیا ہے چونکہ قدیم شاعر یہ سر جوست ہوگا بھی بلائیں سلسلے ماں جو نیا عمل آتی چیزر سر جب تو یہ کپو آگو نشتن کے اسے دہا چچو تاریخ ہستی تاریخ اسے مائی سر پد ویتے اسے ترتیب چون ہے اسے مانا کہ ماں آزان کت بکنے کے میں آزمانے کا قوم شاعر ہے ارزشت اچھی بیتا ہے قوم رنگی ہونر کارے باقی فیکشن ہے بلوچی افسانہ ہے بچار اول سرہ کے میکرہ پیندہ اتنی مچارتا گا افسانہ نیا نہ بے وفا کسے افسانہ ہے نہ شرابی کسے افسانہ ہے ماں چونکہ کار کرنا گا سلسلہ ماں کے درجت گا آرتا گا میں مردوں باز ریفرنس داتا گا مجھے اسٹوری قصہ تیار کرنا قصہ جوڑ کرنا یک دور اما بیتا کہ درآمدی زبانہ چے افسانہ کسے آتا نام بھی افسانہ بیتا بلوچی آٹے ماں آزمانک نویتا آزمانک تو پنجہ اور شش زمانہ گا کسی رکشانی زبانی لفظ خدا آزمانک کو تگے تو آزمانک کہ میں کہنا افسانہ لکھے تھا مردمان نیت دے دیتا کہ ایک چاگردی حوالہ میسیج دے گئے پیغام دے گئے ایک اظہار ہے ایک تخلیقی اظہار نویتا ازمی اظہار نویتا مطلب دومی دور میں یہ کہ اس تے مارکسٹانی ترقی پسند ادب ہے طبیعت ادب بلوچی ادب شیروان مری صورت خان نعمت اللہ گچکی اشانی کہنا جٹا ترقی پسند ادب ہے ترقی پسند ادب ہے کہ رہا چنائی افسانہ آئی مقصد شوقت صدی کہہ رہا سماد اشتیار تھے پیشگال تو کا لکھتا منوشتے کہ بیتا چوبکا افسانہ کیسے ملے افسانہ لکھیں مطلب مانا یہ چیز تھا کہ اسی وسیلہ ہے تو ہوتی معلوم کر رہا چاگر دارا ہوتی میسیج ادات خود کریں نہیں آرٹ اور میسیج دو جتا ہی چیز ہے ایک کی وہ آرٹ بھی ایک کی میسیج تیک بھی میسیج تیک بھی آرٹ نہ بھی وہ آرٹ کسی بھی لیکن یہ میسیج آ رہا آئے صاحبہ ماں سرپد میں بھی یہ آوڑی چیزیں کے استعمال بھی تھے دومی دورہ بلوچی کسی کی ابتدائی دورہ مائیں کہ قوموں کے بعد عشق اور مہر سرہ کیسے آزمانک نوشتہ کنک بھی چاگردی آزمانک نوشتہ کنک بھی جنین و مرد نارضا ہاں یہ وڑی چیز کھائیں ساتھ ہیں آزمانک بیانیہ کستے آزمانک کسے پتہ آئی تو کو مستری چیز چونکہ فکشن وانوں کے واسطہ میں کہہ رائٹر اٹھے میں کستے مداخلت کستے کو تھا خیال آرائی کستے کو تھا فکشن انشائیہ جوڑ بیتا ایسے جوڑ بیتا اسٹوری جوڑنا بیتا مثال ہے اپنا تنینگا بھی روچے مرچی پری پری من ہو کے مردوں کے افسانہ لکھا اگر بزدگی سر افسانہ لکھ گئے یا پری بزدگی 12 لکھی شو واری دارا مگے وہی کہانی لکھو یار آگے بھی بڑھو یار کیا کر رہے ہو یہ تو کہ قصہ ہے ساری قصہ بیان کرنے کا چاہ ساری تو دی کریکٹرانی بارہ ذکی زمانہ کا منچو بیتا ذکی زمانہ کا یہ تصور کشی تھا کہ یکی غریب ہے کو سکی شرری مرد میں بھی یکی امیر ہے تو سکی خرابی مرد میں بھی پمش کا ڈاکٹری کستی بیتا کو رسک پاس خراب آئی پیش داشت کے اگر دیکھانے مزدوری بیتا کسی رسک شر پیش داشت کے تری آتری جو خرابی مرد میں بھی پچھے وہ روچے مرچی نویشتا قوام انسان مذہری انسان ہے قوام انسان شرری انسان ہے یہ ترینگا کیسے یہ مسئلہ کیسے نہیں تھا تو ذکی میں اگر پیکشن تو کہا کریکٹرانی بارہ ہے مصنف پر رائے جاتے تھے تو معلوم بیتا افسانہ لکھے گا نہیں آزمانک لکھے گا نہیں بلکہ ترہ مانا کیسے کچھ گئے بلوک چیچو باز بس سکے موسٹا بلوک بس سکی اسے بیسرہ ماں سے وانو وقت کرنا یا کریکٹر کیسے خراب ہی اسے بیسرہ ماں وقت کیسے کرنا پتہ ایک ونڈی کیسے ایک سٹوری اردو حسن رائٹر ہے باز نیر مسعود چندی سال میں بیرن تھا شیشہ کاٹ کیا بات ہے یار کہانی قصہ اس حوالے نے افسانہ یقین ہے بلوچی پنجاب زمانہ کیسے گریے ماں بیاس پر میں مسئلہ جی رہے کہ ماں اٹھنا بلوچی کار ہے بلوچ کار ہے نا پر دیکھے نہیں مگا ماں دشت کو تو نہ کھنے میں خرابی ہے مجھے پچھا کہ تو فیکشن بھی اسی تئی چیزیں نہیں تو کہ غزل کچھ ہے غزل تئی چیزیں نہیں تو آزاد نظم کری ورڈ سے نام کیسے گر گیا ہے ورڈس لیبرائے نام گر گیا ہے لیبرسٹ فرینچ آئے ہیں لیبرسٹ کس نے کچھ اتنی تار نے تی سنٹ نے تی کراچ نے اتکا تو سارے پرنسپل اصول ہوا مودا چکایا ڈاکٹر معلوم ہے پرنسپل اصول تی کر رہا ہے میڈیسن ہے کچھ ہم قانون نہیں اللہ ہے تاوت نہ چاہیں تکا
अमोद अच्छा कि हम सिन पद का हम तार कैसे अटका तो आज ये उसूल भी अटका प्रिंसिपल अटका कि भाई शेर जो उसी क्रिकेट लैब करने के तरीका ऐसे या माँ बलूच पठाना कसी नमस्ते भाई क्रिकेट लैब करने के तरीके ऐसे माँ उसूल अटका आके अटको मजबूरन बनाते हम से रे कपन पे मतलब शीशा गाट ये कच्ची मर्दवी है ये गंडू है अवर को ना खा तो सरपंच में कहते हैं मुक्की नहीं आया कच्ची जागी उन्हें सवाल है क्या जने कि मेरे आप तो का कप्ता ये का गवाह ये शायद हमें गंडू है ईश्वर गिनता है हम मर्द का है कि बाहुट है ये पिता देवदाता कि मते जने के लगाया हमें जान के वादे की तरह भी गिनते सब दिल से भी ताओ ताकि युग में हीरा का गाप बेचने एक वंडुओं के देखे जाके बरक भी तैयार हो तभी अद्दार तो के जने का मैडम में चौक की दोस्त भी थे गेंदो कभी शेगली गिनते और एक मर्द का ये रखी कि तरफ का मैदान से कर लेना किस्सा फुट्टी चिया ये जाने ना का तरह जो उसपे के तुम चौक बुड्ढा का चोर दिसता तो चीजों आता जुबान है बयान करने के 10 से उचर मिसाल चोने कैसे आई थी स्टूडेंटों का बयान को ये चूंकि मैं जमाने में मशहूर है मंटो साहब पे उर्दू तो का सबकी बात बजने अफसाना निकाले नहीं मंटो साहब चंद मिस्टर अमीदा को जब मजने अफसाना है ऑस्ट्रेलिया जिंदगी तो का एक जने के क्या यार डॉक्टर सरपत मायनी बीमारी के एक बच्चे के ये आशिक है यक्चे में वार्डने को मैं कंटेक्ट किस्ते का मिस्टर अमीदा गा रहे हैं तो का वादे के पुत्री ते मालूम भी किस्ते भाई ये जने के किसने निफादन सर होता है या किसे बचे के और दूवी रोज मंटू साहब लगता भाई दूवी रोज से दोष है कना कब तक होती ये क्या है ये तो कहानी है तो नहीं ना हाँ ठंडा गोश्त आएंगे भू या काली सलवार मैं कह रहा फिक्शन पदक दूमी दौरा के आई तो का तरक्की पसंदी असर भी तरक्की पसंदी असर है तो का अक्सर बेशतर करेक्टर भी बारया ज्यादा अफसाना है फन अच्छे ज्यादा फिक्र है ज्यादा तो मैं कह रहा हमारा अफसाना वाना अगर जनेनी भी है मर्दे नहीं भी आइए बारा मुसन्नफ सारी वक्त खुशी खराब है मर्द में मुझे मैं तो छू मगोश एक किस्सा लोट नहीं वानों की बूशी करेक्टर खराब है वानों बूशी करेक्टर्स होते साइमी दौर के इस्तेमाल मैं कह रहा मॉडर्न समय अदब ये वजह है कि मगरबी अदब खासतौर पर फ्रांसीसी अदब मैं कह रहा साफ्तर है फलसफा वजूदियत बाद असर भी तो सेगमेंट फ्राइड है नफ्सियात है क्या है कि भाई इंसान कैसे धोखा है इंसान दाखिल किसते हम एक मसला है यार मैं एकदम ऊंची तो का नश्ते चाव और कंदक आया भले मनी ताना ये तो समा को रखना मैं इलामी ताना आया ये ताना क्या समाई का मधु शबीर करा ये मनी नादुराई चाहिए यहाँ कायनात तो का मनी हैसियत चाहिए माँ कया मनी वजूद को जाए मनी बेइंग को जाए मनी टेसान कैसे को जाए ये लोग के जमाने का अश्तादा बुस्तर मैं कह रहा मुनीर अहमद बादी किया छे खास तौर पर मॉडर्न फिलॉसफी सार्थर है कामीय वजह है ये देवात पदरंतर मर्दमान तो का डॉक्टर अनीम शरीफ आ रहा ये तजुर्बा कैसे को देता चलते ये देखे मर्दम अफसाने के ये जमाने का मैं कह रहा मॉडर्न अफसाने यह खूबी हस्ता कि इसमें वती बयानियत तो का मुदाखलत न को वो होती करेक्टरानी बारा राय जोड़ न को और अवली सरा अफसाना आ रहा इलाका आचे मेदग आचे आलमी मंजरनामे तो का औरत मिसाल तौर पर मुनीर बाती नहीं है कि शार्ट स्टोरी तो देखिए जुबानी तो का ट्रांसलेट पे करना है तो आई वसल मसला नहीं आवश्यक भाई ये मनी कह रहा ये मामला दस्ता के इंसान का है या ये दाखिली मसला कैसे चाहिए तो हॉस्पिटल कैसे रहे है तक दिले बीमारी नादुआ ये फ्राइड नुकते में चारा या शौक का चारा है बच्ची वो तो कर नफ्सियात तो पास देवनवी को था यार एरिक फ्राम है में अजारा कैसे मर्दों कैसे हद करना कि पास फ्राइड प्लानिंग होगा एक तरह अपना दोनों सहमी दौरे में अगर अफसाने तो का एक वजूदी फलसफा इंसानी मसला कैसे चाहिए ये दाखिली जेगा चाहिए तुम्हें आई नफ्सियाती कैसे मसला उन नफ्सियाती कुछ तरह सवाल इश्तियारी कैसे तानगानी बुलसे है बस बेहतरीन शार्ट स्टोरी है बस बेहतरीन शार्ट स्टोरी के एक लोग ये तो का कि थोड़ा जने है ना औदा वो अच्छी कंसेप्ट भी कि एक माँ थे एक ग्वार है एक बचक की आ रहा एक जने की आ रहा बचक की चों जोड़ पे का या औदे 10 ग्वार थोड़ा सीर पे कना बुराई नौबत चीगी या आवा जने के कसानियां आ किसी चीज का गोद चैन
Budukki lab kana labo, chukki sir daya arus daya, और मैं जिनेकारा बचन के करेक्टर दोस्त भी बदकिस्मती ड्राइंग 10 बार सीर के सीखना ये अफसाना बाज नफ्सियाती पुजदरा बलूची है बेहतरीन अफसाने इस तो कमाल है इसी के सभा साहब होती नहीं होगा ये नवश्त की जिनेक शर रही है खराब है मुआशरा खराब है ये मुआशरा कैसे शर रहे वो तनिंगा बस सरपत मान के बलूची लेख को बिकता लेख को बैगा है बोले जरूरत ये भी कि पेक्शन सरल सेमिनार पे भी पेक्शन है पोएटिक्स थ्योरिकल मसला में मर्दुमा सोचता है कि बाप कि अफसाने तो का कैरेक्टर तस्वर कंसेप्ट चाहिए कहानी एक कंसेप्ट चाहिए प्लॉट कंसेप्ट चाहिए और अफसाना किसते मुसन्निफ जो आई है बयान किसते का आए चील उठे लोग के मॉडर्न जमानत कैसे खासतौर पर साख्तियात पसे साख्तियात तरह फिक्शन सरपास है भी शर्रे गुफ्तगू कैसे होता है सिलसिला हमारा शुमारा वांट या फिर में फिक्शन मर्दों के नो के मर्दों लेखक लुटाने अरमान हस्ते आज वैसे सेमिनार भी मायना बुआने ही नहीं ये देखिए मर्दों ब्याह क्या फिक्शन थ्योरी बारे गप किसते बेचना और इश्या चे गद्दी हम सरपत भाई नहीं कि मैं कह रहा लेखक के सलाहियत से किस्सा था ये दरवाजा का तब उस्ताद कि मर्दों के उस्ताद ये हम किस्सा है बले किस्सा अखबार किस्सा मबी हम इसका फिक्शन दुनिया तो को द्रोगे ये यात्रा द्रोगे के अखबार है टीवी है न्यूज़ आ रहा तो मटकुत ना खाने कदी क्वामी मर्दों को कतल को तगे सिक्की प्लाव जाके प्लाव इवेंट वाक़े बिता भले अफसाना है ना अफसाना दो मर्दों में गुफ्तगू मान लेके तो चीज़ आत खुद कनेक्शन दो चीज़ों का द्रोगी चीज़ों रास्ते फिक्शन हुआ देखते दुनिया है तकलीफ का और मैं नावल अफसाना वहाँ नहीं कौन मारियो बरगा से गा बस खूबसूरत का पिछला उसमें नावल तो याद रवाना माँ अफसाना याद रवाना कि मैं लूटता मैं इलोल बेबाबले नवित्तगा और नावल तो कम इलोल बेगे और नावल निगार वाहिद तनहा है मर्दों में किस्सा वो तनहा नवित्ता इधर मर्दों निष्ठा नावल निगार पमशका पेक्शन तो का किस्से आवार नखना दास्ताना आवार नखना ड्रामे आवार नखना फिक्शन तो का युगा अफसाना यारा नावल आरा फिक्शन ओ आई राइटर कैसे नसा इसे वानो कहे भी इसे कहे वानी ओ इसे चिच्चो रिजेक्ट कनक भी रद्द कनक भी या चिच्चो इसे सताओ तौसीफ कैसे कनक भी बाकी तादाद ऐसा बात में मगाल मबे कि मैं कह रहा कैसे चिच्चो किताब लेकर लिखता या चिच्चो मर्दुम अफसाना कैसे लेके गए ना अगर मैं ईमानदारी को मैं कम गौर पे करी उस तरह बिजेरे वाकई बलूचिया को मैं अफसाना चिच्चो के सहारा अफसाना उसे या चिच्चो नावल आरा मैं फिक्शन उसे पूरा मजाक खुद कैसे करें मेहरबानी मिन्नतवार सर दिग्गज उस्तेजा मेहर साहबा के सर पास भसने राइट रहे पास नैयर मसूद जल्दी साल में बेरन तो शीशा काट क्या बात है यार कहानी किस्सा इस हवाले में अफसाना यक्की ने बलूची पुजाब जमाना कैसे गिरिए माँ बाजबर मैं मसला जी रही कि माँ अपना बलूची का कारण बलूचा कारण ना पर दिखे नहीं मगर माँ दिस्त को तो ना कने मैं खराब ही मुझे पचक तो फिक्शन की उसी तई चीजें ने तो के गजल कुछ है गजल तई चीजें ने तो आजाद रजन प्री वर्ष से नाम कैसे गिर गया वर्ष लेब्रा नाम गिर गया लेब्रिस्ट फ्रेंच आए लेब्रिस्ट किसने कुछ इतनी तार ने इतनी सेंट ने इतनी कराची ने इतना तो सारे प्रिंसिपल उसूल हुआ मुदा चकाया डॉक्टर मालूम है प्रिंसिपल उसूल तय कर रहा मेडिसिन ने कुछ कानून नहीं या ला है तावत नचाएं तक ये अमोद अच्छा कि हम सिंह मत का हम तार कैसे का तो आज ये उसूल भी आर्ट का प्रिंसिपल आर्ट का भाई शेर जो मुश्किल क्रिकेट लैब करने के तरीका ऐसे या माँ बलूच पटाना कसी नमस्ते पे क्रिकेट लैब करने के तरीके ऐसे माँ उसूल आर्ट का आके अत को मजबूरन बना तो हमारे से ये कपन पे उधर शीशा गाट ये कच्ची मर्दुमी है ये गंडू है अवर कुत ना खा तो सरपत में कैसे मुक्की नहीं आया कच्ची जागी उधर सवाल क्या जनिक मेरे आप तो का कप्ता यू का गवाह ये शायद हमें गंडू है ईश्वर गिनता है हम मर्तका है कि बाहुट है ये पिता देव जाता कि मते जने के लगाया हमें जन के वादे की तरह भी गिनती सब दिल से भी ताओ ताकि युग में हीरा का गप भी जने एक वंडुओं के दिखे जागे बरक भी तयाब दबी अद्दार तो के जने का मेड़ा में चौक की धूस बिते
गेंदो हमेशा गली जिंदे और आई मर्द का यार उसी कि तरफ का मैदान से कर लेना किस्सा कुट्टी चिया ये जाने ना का तरह जो उसपे तो मी जो बुड्ढा जो दिसता तो चीज़ आता जुबान है बयान करने के दशरथ से चल मिसाल चोने कैसे आई थी स्टूडेंटों का बयान को ये चूंकि मैं जमाने में मशहूर है मंटो साहब पे उर्दू तो का सबकी बात वजने अफसाना निगाह नहीं मंटो साहब चंद मिस्टर अमीदा को जब मजने अफसाना है ऑस्ट्रेलिया जिंदगी तो का जने के क्या यार डॉक्टर सरबत मायने बीमारी के एक बच्चे के ये आशिक है यक्चे में वार्डने को मैं कंटेक्ट किससे का मिस्टर अमीदा गा रहे हैं तो का वादे के पुत्री तो मालूम भी किससे भाई ये जने के किसने निफादन सर वक्त है या किसने बच्चे के और दूसरी रोज मंटू साहब लगता भाई दूसरी रोज से दोष है तना कब तक होती ये क्या है ये तो कहानी है तो नहीं ना हाँ ठंडा गोश्त आएंगे भू या काली सलवार मैं कह रहा फिक्शन पता दो भी दौरा के आई तो का तरक्की पसंदी असर भी तरक्की पसंदी असर है तो का अक्सर बेशतर करेक्टर नहीं बा रहा ज्यादा ज्यादा अफसाना है फन अच्छे ज्यादा में फिक्र है ज्यादा तो मैं कह रहा हमारा अफसाना वाना अगर जनेनी भी है मर्देनी भी आइए बारह मुसन्निफ सारी वक्त उसी खराब है मतलब में मुझे मैं तो छू मगोश एक किस्सा लोट नहीं वानों की बूशी करेक्टर खराब है वानों बूची कैरेक्टर्स होते हैं साइमी दौर के इस्तेमाल में करें मॉडर्न ऐसा मैं याद करता ये वजह ऐसे कि मगरबी अदब खासतौर पर फ्रांसीसी अदब मैं कह रहा सार्थर है फलसफा वजूदियत बाद असर भी तो सेगमेंट फ्राइड है नफ्सियात है क्या है क्योंकि भाई इंसान कैसे दो है इंसान दाखिल कैसे हम एक मसला है यार मैं एकदम उच्ची तो का नश्ते चाव और कंदक आया भले मनी ताना ये तो समाज को रखने में इलामी ताना आया ये ताना क्या समाज मन तो शबीर करा ये मनी नादराई चाहिए यहाँ कायनात है तो का मनी हैसियत चाहिए माँ काया मनी वजूद को जाए मनी बेइंग को जाए मनी डेसा कैसे को जाए ये नो के ज़माने का अश्तादा बुस्तर में कहना मुनीर अहमद बादी किया छे खास तौर पर मॉडर्न फिलॉसफी सार्थर है कामी वजह छे ये देमात पदरंतरे मर्दमान तो का डॉक्टर अनीम शरीफ आ रहा ये तजुर्बा कैसे को देता चलते ये देखे मर्दम अफसाने के ये ज़माने का मैं कहना मॉडर्न अफसाने यद को भी अस्ता कि ऐसा में वत वती बयानियत तो का मुदाखलत न को वो होती करेक्टरानी बारा राय जोड़ न को और अवली सरा अफसाना आ रहा इलाका आचे मेदग आचे आलमी मंजरनामे तो का और मिसाल तौर पर मुनीर बात ही नहीं है कि शार्ट स्टोरी तो देखे जुबानी तो का ट्रांसलेट पे कहना तो आई वह मसला नहीं आप चाहिए भाई ये मनी कह रहा ये मामला दस्ता के इंसान का है या ये दाखिली मसला कैसे चाहिए तो हॉस्पिटल कैसे रहे है तक दिले बीमारी नादवा ये फ्राइड नुकते में चारा या जोंगे का चारा है बच्ची वो तो कर पा नफ्सियात तो बस देवनवी को था यार एरिक फ्राम पे में अजारा कैसे मर्दों कैसे अंत कि बस फ्राइड प्लानिंग हो मैं अपना दोनों सहमी दौरे में अगर अफसाने तो का एक की वजूदी फलसफा इंसानी मसला कैसे चाहिए ये दाखिली जेगा चाहिए तुम ही आइए नफ्सियाती कैसे मसला वो नफ्सियाती पुछ तरह सवाल इश्तियारी कैसे तानगानी बुलसे है बस बेहतरीन शार्ट स्टोरी है बस बेहतरीन शार्ट स्टोरी है कि एक लोग ये तो का कि थोड़ा जने है ना आउदा वो अच्छी कंसेप्ट भी कि एक माँ थे एक वार है एक बचक की आ रहा है एक जने की आ रहा बचक की चों जोड़ पे कम ये आउदे 10 ग्वार थोड़ा सीर पे कना बुराई नौबत चीगी या आमा जने के कसानियां आके से चीका गोद चैन बुदुक की लैब करना लैबो चुपकी सीर दया आरूस दया और मैं जने कारा बचक के करेक्टर दोस्त भी बदकिस्मती ड्राइंग 10 ग्वार सीर कैसे करना ये अफसाना बाज नफ्सियाती कुछ तरह बलूची है बेहतरीन अफसाने इश्तों को कमाल है इसी के सबा साहब होती नहीं होगा ये नवश्ता की जने शर रहे या खराब है या मुआशरा खराब है या मुआशरा कैसे शर रहे वो तनिंगा बस सरपंच वहाँ के बलूची लेखक को विकता लेखक को बैगा है बोले जरूरत ये भी कि पेक्शन सारा सेमिनार पे भी पेक्शन है पोएटिक्स थ्योरिकल मसला में मर्दों में सोचता है कि बाप कि अफसाने तो का कैरेक्टर तस्वर कंसेप्ट चाहिए कहानी कंसेप्ट चाहिए प्लॉट कंसेप्ट चाहिए और अफसाना किस्ते मुसन्निफ जो आई बयान किस्ते का आए चील उठी लोग के मॉडर्न जमानत कैसे खासतौर पर साख्तियात पसे साख्तियात आ फिक्शन सरपास है भी शर्रे
گفتگو کیسے ہوتا ہے سلسلہ شمارا وانٹ یپری میں پیکشن مردم کے نوکے مردم لکھ کر لوٹانے ارمان ہستے آج مثلا سیمینار بھی مانا بوانے نہیں یہ دیکھیں مردم بیاں کیا پیکشن تیوری بارے گپ کستے بیچانا اور اشیاء چاہی کرتی ہے میں سرپت میں نہیں کہ میں کہنا لکھ کے صلاحیت سے قصہ آستا یہ دروازہ کا دفعہ اشتاتے کہ یہ مردم کی اشتاتا ہے یہ ہم قصہ ہے بلے قصہ اخبار قصہ مبی ہمش کا پیکشن دنیا ہے تو کہ درو ہو گئی یہ آترا درو گئی کہ اخبار ہے ٹی وی ہے نیوز آ رہا تو مٹ کت نہ کھنے خد اقوامی مردم کو قتل کو تگی سکی پلاؤں جا کے پلاؤں ایونٹ واقعی بیتا بلے افسانہ ہے گئے نا افسانہ دو مردوں میں گفتگو مان لے کے تو چیزات کت کنیشن دو چیچو گب درو کی چیچو راست فکشن ہوا تھا کہ دنیا ہے تخلیق کا اور میں ناول افسانہ وہاں نہیں کول ماریو برگاہ سے گا پاس خوبصورتی کا پیچھتا اس میں ناول تو یاد روانا میں افسانہ یاد روانا کہ میں لوٹتا میں ہیرول بے بابلے نبیت گا اور ناول تو کا میں ہیرول بے گا اور ناول نگر واحد تنہا ہے مردوں میں قصہ کو تنہا نبیتا ہے جب مردم نشتا ناول نگر پمش کا پیکشن ہے تو کا قصہ آوار نہ کھنا داستان آوار نہ کھنا ڈرامے آوار نہ کھنا فکشن تو کہو کا افسانہ ہے رہا ناول ہے رہا فکشن او آئی رائٹر کسی نسا اسے وانو کہے بھی اسے کہے وانی او اسے چچو رجب کنک بھی رد کنک بھی یا چچو اسے ستاؤ توصیب کسی کنک بھی باقی تعداد حسابہ بائدے ماں گالمہ پہ کہ میں کہہ رہا کسی چچو کتاب لکھ گئتا یا چچو مردم افسانہ کسی لکھ گئے نا اگر میں ایمانداری کو میں کم غور پہ کریں اس طرح بجیرے واقعی بلوچی اگر میں افسانہ چچو قصہ آ رہا افسانہ ہوشے یا چچو ناول آ رہا میں فکشن ہوشے وہ رمضان خود کسی کرنے مہربانی منتور سر